Okay, class, get paper. Sir. Oh, sige. Bulpin po, sir. Oh, Sige, sir. Kumusta to, sir? mag-quiz taron. Quiz. Sige, sir. Kanang lisod, sir, ha? Oh, sige. Spelling ta, spelling. Sige, sir. Spell motor. Motor. Oh, Unsa na, sir? Balsa na, sir? dili ka magdagan-dagan. Marindangan ng kanang tulak-tulak. Oh, Sige, sir. Sayo na, sir, ay. Wala kami, sir. spell car. Number 2 na, sir. Oh, number 2 na. Unsa to, sir? Car. Car. Bulupad na, sir. Oh, Atong iwarang pise. oh. Sayo na, sir, ay. Sir, ang okay sa ang kulo, sir. Sir, ang okay na sir. Wala kami, sir. Wala. Oh, Sige, ikatulo sir, na. sir. Ikatulo na. Sige, sir. Spell airplane. Airplane. Oh, Unsa na, sir? Katong one? langoy-langoy sa dagat. Sa dagat, ang langoy. Oh, Sige, sir. Sayo na, ano yun? Sir, ang okay sa ang kulo. Wala kami, sir. Ito, sir, ang okay. Wala lagi, sir. papers up. Sir, Sige, sir. Mana, sir? Oh, sige.